अस्सलाम वालेकुम, नाज़र चौहान आपके साथ अमेरिका से राब्ते में। यहाँ बाहर दर्जा हरारत इस वक्त 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज मैंने सोचा अंदर करता हूँ, हल्की हल्की ड्रिजलिंग सी हो रही थी तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ये मौसम के रफड़े अजीब व गरीब से हैं। मैं तो कल बेगम साहबा ने इधर बल्कि हीटर चला लिया दोबारा, एंड रज़ाई मैं पहले रखने लगा था 10-15 दिन वॉश करके क्विल्ट, फिर मैंने कहा नहीं नहीं यार, वो वाकई अब रात को रज़ाई की ज़रूरत पड़ जाती है। बट दिस इज़ वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ ग्रीनरी, फ्रेशनेस, इतनी अच्छी ब्रीदिंग, इतना अच्छा। मैं जो हेवंस यूएस को करता हूँ ना डिस्क्राइब, फ्रॉम ऑल दीज फैक्टर्स डिस्क्राइब करता हूँ। मेरा इधर की सियासत से लेना देना कोई नहीं है। वो अलग बात है कि बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह का करना हुआ ट्रम्प हैज़ कम बैक अगेन एंड ओरिजिनल। मुझे हर उस शख्स से प्यार है। मुझे डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, सारी मज़हब शज़ब किसी से कोई मेरा ताल्लुक नहीं है। हर उस शख्स से प्यार है, हर उस लीडर से प्यार है जो अपनी दुनिया, अपनी रियाया को, दुनिया को, अल्लाह ताला की मखलूक को नेचुरल सेटिंग्स की तरफ ले जाए। मुझे हर वीलॉगर से प्यार है। मुझे इकबाल वसीर सख्त जहर लगा वो आदमी जब उसने स्पिरिचुअलिज्म के मेरे मंत्रे को ना सिर्फ बल्कि समझा, उल्टा उसको क्रिटिसाइज करके मटीरियलिज्म, नाइकी शाइकी की टी शर्ट पहन करके मटीरियलिज्म ही सारी जिंदगी है। मैं आप लोगों को बच्चों बचा रहा हूँ। अब आज आपने देखा कि फील्ड मार्शल जो है मुनीरा मिस्त्री सुअर, ये अपना एक क्रिप्टो वाले बंदे से मिल रहा था जो जिसको इन्होंने एजाजी एजाजी नहीं एडवाइजर लगाया है फाइनेंस का, उस्मान शस्मान क्या नाम है। दे वांट टू ब्रिंग इन क्रिप्टो। नेचुरल सेटिंग्स नहीं लाएंगे, डिजिटल इसमें भी हर फ्रॉड की तरफ। मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा हैरान हुआ था। मैं परसों चौथ एक लॉयर से डिस्कस कर रहा था ये सिचुएशन, अमेजोन वगैरह इनके जो बच्चे उधर से काम करते हैं और वो चाहते हैं इधर अकाउंट्स खोले जाएं, और इधर कभी किसी पाकिस्तान से अगर शख्स आपको कोई कहे कि आप मुझे मर्चेंडाइज अकाउंट खोल दें या आप मेरा इधर से हम शेयर कर लेते हैं और मैं कमाता हूँ 4-5 हज़ार डॉलर, बिल्कुल गलत कहेगा। वो वाइज अकाउंट वगैरह ओपन करके दे गेट द कंट्रोल ओवर दैट। क्रेडिट कार्ड्स पे इंडियंस ने पहले फ्रॉड शुरू किया, पाकिस्तानी फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। इसी तरह अब इस गेम में इंडियन स्टार्टेड दिस और अब पाकिस्तानियों ने मुकम्मल रिकॉर्ड तोड़ दिया हुआ। यू नेम द फ्रॉड। मैं आपको बताऊं, आज मैं सोच रहा था, पॉलिटिकल खबरें देख रहा था, जो कुछ पाकिस्तान में तमाशा हो रहा है। कल देखें, गांडा भी पहली सफ में था ही था। हसन नवाज गांडे का बेटा चीफ मिनिस्टर की सीट पर आके बैठा था। इतना बदमाश ये फील्ड मार्शल मुनीरा मिस्त्री सुअर कुत्ता और हरामजादा है। मतलब गांडे की चल रही है, ठीक है ना जी। इसको बस मुनीर मिस्त्री सुअर को ये इख्तियारात दे दें। मुल्क दुश्मन को इन्होंने एम्ब्रेस किया। वैसे कमाल है, मैं आपको बताऊं, इमरान खान इज रिलेटिवली गोइंग राइट। उसने कहा जी तहरीक चला दें, दफाओ, मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ। जब तक ये हमारी बातें नहीं मानते और इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं हमें कोई किसी। दूसरी तरफ वो फैसल चौधरी, वो कालिया डब्बू का भाई जो है, वो कह रहा था जी कि अब 9 मई के मुकदमे बने लगे हैं, 50 MNA पीटीआई के फारिग होंगे, जहां पर नवाज लीग के 50 MNA इलेक्ट होंगे। मतलब आपको परेशान रखा हुआ है, दंगल में रखा हुआ है। देखें, आपको मैं 26 नवंबर को जब इमरान खान ने कॉल दी थी, आप पाकिस्तानियों का फॉल्ट है, आप नहीं निकले थे। लेट मी टेल यू, आपका फॉल्ट है। थोड़े लोग थे उधर, दे वर एबल टू बाय देम, कंट्रोल देम। गंडापुर को खरीद लिया, डिवाइड कर दिया, मरवत शरबत खरीद लिए। अभी भी अगर इमरान खान कभी कॉल देता है, अगर आप डेडलाइन कहते हैं, तो डू पार्टिसिपेट अपने फ्यूचर के लिए। आपका फ्यूचर उससे ब्राइट होगा, ठीक है। इस वक्त तो आपका फ्यूचर तारीख है। यू सी, आप तो गड्ढे में खुदे हुए हैं। और यस, इंडिया कभी आराम से नहीं बैठेगा। इंडिया देखेंगे, उन्होंने आपके वोटर ले लिए हैं। जिस तरह ट्रम्प ने अभी भी ट्वीट की है, एप्पल को कहा है कि मूव आउट ऑफ इंडिया, अदरवाइज मैं एप्पल के फोन नहीं बिकने इधर दूंगा। ट्रम्प इज डूइंग अ राइट थिंग। एप्पल की एक्चुअली एज इधर बनाने में फोन थी जो स्टीव जॉब ने एस्टेब्लिश की थी।
یہ خام خواہ سے چین میں لے گئے اور بدماشی ادھر کام شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اب اس نے کہا ہے انڈیا ایوری ون از گیٹنگ آؤٹ. ویسٹ از انڈین فارن منسٹر واز ان جرمنی کہ آپ ہمیں سپورٹ دیں پاکستان کے خلاف. وہ ایف اے ٹی ایف میں بھی جانا چاہتے ہیں لیکن نو کنٹری لائکس کہ انڈیا کی حاکمیت اس علاقے میں رہے. پاکستان تو افغانستان کو بھی ناراض کر رہا ہے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہمیں پاکستانی کی جان زیادہ عزیز ہے افغانی کے خون پہ اور جان پہ. کمال ہے یار، سب انسان ایک جیسے ہیں. پھر تو اسرائیل ٹھیک ان فلسطین کے بچوں پہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، وہ بھی یہی کہے گا کہ ہمارے اسرائیلیوں کا خون زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے. کتنا فلافل دلیل دے رہے ہیں. گند ہے، ایک بہت بڑے گوبرستان میں آپ رہ رہے ہیں. یہ گوبرستان ہے جس کا کہ فیلڈ مارشل یہ منیرہ مستری سور بنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس میں سے نکلنا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. ایک ہی طریقہ ہے، آپ نیچرل سیٹنگز پہ خود چلے جائیں، خود چلے جائیں میری طرح. 24 گھنٹے کا، آج 24 گھنٹے بعد میں نے روزہ کھولا تھا. 23-24 گھنٹے کا روزہ رکھا کریں، نیچرل سیٹنگز میں جائیں، گریڈ سے نکلے. میں کچھ کامنٹس پڑھوں گا اور کچھ وہ رومی صاحب کا جو انہوں نے بتایا ہے. اٹس دا اونلی وے آؤٹ از نیچرل لائف، نتھنگ ایلس. میں آپ کو بتاؤں باقی سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اور اس دلدل میں آپ ہمیشہ کے لیے بالکل پھنسے رہیں گے. کل رومی صاحب کا تھا کہ ٹیلی پیتھی از ناٹ اے وائس ان دا ہیڈ. ٹیلی پیتھی کہ یار ٹیلی پیتھی تھی، میں نے آپ کا سوچا تو فون آ گیا. ٹیلیپیتھی از دی الائنمنٹ آف فریکوینسیز بٹوین ٹو سولس. یہ جو فریکوینسی ہے جس پہ وائس پچ ہوتی ہے، ایئر میں جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ ساؤنڈ وائس جو ہے نا اس کی اسی فریکوینسی پہ اگر ہے تو وہ بندہ یاد آ رہا ہوگا، اس کو آپ یاد آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیٹ از کالڈ ٹیلیپیتھی بٹوین ٹو سولس ان آرڈر ٹو کمیونیکیٹ وتھ ایچ ادر. ٹیلیپیتھی از سول ٹیکنالوجی، سول ٹو سول، روشنی کے ساتھ کنیکشن ہے. اس کے ایکچولی اوپر بھی انہوں نے لکھا ہوا تھا alignment between our soul and body through mindful meditation and conveniently between internal and external entities give us some know-how about the reality of life and to keep us tuned with the cosmic entities. While to decline the miraculous inclinement, our consciousness becomes totally declined and became aligned with the external world where we have strong ties through our 5 sharp sensory perceptions. میں نے ایک دفعہ واسق حمزہ کی بات کی تھی، یہ بڑے امپائر ہو گئے، ہم نے خود بھی کر لیے ہوئے ہیں. ایکسٹرنل ورلڈ سے لنک اپ کرنے میں یہ بہت مدد دیتے ہیں، پرووائڈیڈ ہم ریسیپٹرز ہوں اس چیز کے لیے. ہم اگر ریسیپٹرز ہی نہیں، ریسیو ہی نہیں اس کو صحیح کر رہے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے. تو یہ بہت اچھا میسج تھا. ریئلی رائٹ رومی صاحب، یور تھاٹ. پھر کامنٹ جو میں نے کہا تھا، سر جی آئی ایم تھینک فل فار یور کائنڈ رسپانس اینڈ ریڈنگ مائی کمنٹس اینڈ یہ کو بہت پڑھا لکھا بابا 80 سال سے اوپر جو کہتا ہے اسٹین لیس اسٹیل کی بلٹس یوز کریں، AK-47 خرید لیں. سارے منیرہ مستری سور دوڑ جائیں گے، آپ کو آزادی مل جائے گی مفتی بانی کی طرح. بالکل. دیکھیں، آئی انجوائے بینگ ان دا انگلش ایریا نیئر دا سی اینڈ انگلش کنٹری سائڈ فل آف نیچر اینڈ نیٹو پیپل فار اراؤنڈ 7 سال. کہتا ہے میں نیٹو انگلستان میں رہا، ان موجیں کی گوروں کے ساتھ. آئی ہیو اسپینڈ 35 years ان دیسی ایریاز آف ایسٹ لنڈن بٹ فاؤنڈ نتھنگ اپارٹ. 35 سال کہتا ہے میں دیسی لنڈن میں رہا، اتنا زیادہ میں تنگ رہا، کچھ سوائے ڈیلوژنل وہ لفظ استعمال رومی صاحب کا کیا ہے، deprivation, delusional religious cults, Mayery, jealousy, intimidation, deprivation, and race and material show off. ادھر آپ بیمر دیکھیں گے، کوئی آڈی دیکھیں گے، اس کے آگے آپ انڈین کلوٹا سا فوٹو کھینچی جائے، مراسی سا نا، کسی کا دیکھنے کو شکل آتی ہے. دیٹس شو آف دیسی کلچر. ٹھیک ہے جی. They are lower in education but high in ego and arrogance. ان کی ایگو اور ایروگنس بہت. This is same here in United States of America. گوروں کے ساتھ رہیں، اگر آپ کا ایٹیچیوڈ بھی ویسا ہے، ادھر آپ شیلو بندہ ادھر نہیں رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. In early 50s and spending life into shipload of books and libraries, I came to one conclusion.
that material and money less, life prolongs. अगर मटेरियल और मनी लेस हो तो लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है. Like me, your views and comments are very interesting and extremely valuable and full of knowledge, also with the wisdom reflection, but our desi majority has no IQ. ये बेसमेंट में बैठे हैं, हम 8वीं मंजिल पे, ये बाबा भी 8वीं मंजिल पे है. कहता है बट दे हैव नो IQ. आप सर खपा रहे हैं. ठीक है, to get the core to your majority has no IQ to get to the core of your philosophy. Much love and respect for you. मैं तो हैरान हूँ, कभी कभी 5,000 ले जाती है, 3,000, 2-3,000 तो ले ही जाती है. कल की ज़रा पाकिस्तानी चस्कारे नहीं थे तो 2,000 व्यूज़ लिए. ठीक है, फिर उसके बाद जी रूमी साहब का एक और है कि इफ़ यू वांट टू होल्ड द ब्यूटीफुल वन, होल्ड योर सेल्फ टू योर सेल्फ. रूमी कहता है कि आप मौलाना रूमी, इधर मैं कह रहा हूँ, उनका कॉल है, इफ़ यू वांट टू होल्ड द ब्यूटीफुल वन, होल्ड योर सेल्फ टू योर सेल्फ. अपने आप को अपने आप में होल्ड करें. लेट्स compete नॉट बीट और डिफीट. Let's compete not beat or defeat competitor of wealth, not the competitor of wealth. Unfortunately, we are all in a fast materialistic marathon race non-stop. ये रेस है materialism की. I am in the competitor of my health and wellness through awareness. अपने आप अपनी हेल्थ के कंपेटिटर बने. जैसे मैं compete कर रहा हूँ अपनी बॉडी के साथ, मैं पेट अंदर करूँगा, मैं 68 kg पे वापस ले जाऊँगा, अल्हम्दुलिल्लाह 70.5 पे तो मैं हूँ. ठीक है जी, मैं अपने आप को स्मार्ट अपने आप के साथ compete करना. Moving fast with feast instead of competitors of wealth, moving fast with feast, with drugs and hugs of tugs and bugs of impurities, being fully dependent and suffering from addiction, depression, suppression, frustration, while really for me, my health and wellness with my healthy lifestyle like fasting, sleeping, walking and talking, ठीक है जी, walking and talking relieves me of frustration. While really for me, my health and wellness with my healthy compassion matter a lot, but your material matters a lot. मेरे नज़दीक मेरा अपना healthy lifestyle, sleeping, walking, fasting और talking through love, kindness, वो अच्छा है for your material. Let's draw a line between sickness and wellness. आप लोग सिक हैं, आप compete कर रहे हैं. मेरा भी इतना बड़ा जहाज हो, मेरी भी पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी पर्सनल जेट हो, मैं भी ब्रांडेड कपड़े पहनूं, मैं भी गाड़ियों में घूमे. दैट इज रॉन्ग. ठीक है, मेरे पास भी वेल्थ हो. ठीक है, मैं अपने साथ, रूमी साहब ने कहा, compete कर रहा हूँ. माई लव फॉर my compassion for the people. Remember, heaven or hell both are here if you are capable of maintaining your wisdom-based perception of kindness, love, and compassion. अगर आप kindness, love और compassion practice कर सकते हैं, इधर ही heaven और hell है. For me, this life is no less than heaven. For Manira Mistry Suar, for Dhanda, for his kids, for Gashti, for all these people, इनके लिए ये लाइफ हेल है. आपको प्रूव होगा, मैं आपको बता दूं. ये आपको इनके पैसे और ओहदे नजर आ रहे हैं जिनमें आप फंसे खड़े हैं. फिर एक और कॉल था, एवरी 40 सेकेंड समन डाइज बाय सुसाइड. हर 40 सेकंड के बाद दुनिया में सुसाइड हो रही. अंदाजा लगाएं फ्रस्ट्रेशन का. Systematic control and destruction of human cognition and their behavior through media and drugs, a global pandemic, red alert, and an alarming catastrophic situation. Media or drugs. ठीक है जी. The red remote control is in the hands of handlers, trillionaires आपके control कर रहे हैं, दिमाग operate कर रहे हैं. Let's think, rethink, rephrase, rewrite, and to take some constructive measures to save your youth and the future of our generations all together. Rethink करें, कैसा जबरदस्त. Rephrase करें, rewrite करें. ठीक है जी. And to take some constructive measures in order to save yourself. फिर आखिरी उनका था, blessed is the man who can see his own flaws. रूमी, मौलाना रूमी का, जो अपनी कमजोरियां देख सकता है, वो बहुत जबरदस्त आदमी है. Flow and flow, be flow, don't go with the flow, full of fuel of flaws. फ्लो के साथ ना जाएं, वो तो गंद है, कचरा है, साथ ही जाए. बी योर सेल्फ अ फ्लो. ठीक है, accept and respect yourself with your strength and weakness. Be your facilitator with your positive mindset.
not a dictator with your negative mindset. ٹھیک ہے جی. Don't set up big material based goals. Goals نہ material based بنائیں, like being millionaire, جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ rich in material and poor in health, compassion and love. But to set up small, achievable جو ان سے آپ کے goals ہیں, like how to enjoy nature today. اس دن ساجدہ امین سے میں بات کر رہا تھا, وہ کہتی ہیں ہم آپ بہت اچھا کہتے ہیں, چڑیاں چہک رہی ہوتی ہیں جب آپ باہر ویلاگ کر رہے ہوتی ہیں, پریزنٹ مومنٹ تو کوئی انجوائے ہی نہیں کر رہا. موسم تو تم نہ بتایا کریں, آپ سیدھا لگ پڑا کریں کہ منیرا مصری نے آج کتنے فٹ کا ڈنڈا آپ کے ٹوئے میں دیا ہے, گانڈا کیا کر رہا ہے, کل آپ کی ٹوئی کون مارے گا. دس از واٹ دا 25 کروڑ وانٹ ٹو ہیئر فرام ویلوگر. ڈلو سنو سب ویلوگرس کو, مجھے ضروری ہے آپ نے سنا, انسکرائبس میں دوڑ جاؤ میرے چینل سے, گند کے ڈے. ٹھیک ہے جی. ان ہیلتھ کمپیشن اینڈ بٹ ٹو سیٹ اپ اسمال اچیویبل گولس, چھوٹے چھوٹے گول, کوئی گارڈننگ شروع کر دیں, کوئی اور چیزیں شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. ڈونٹ ان سائڈ ہیلتھ کمپیشن, ڈونٹ سیٹ اپ بگ لائک ٹو انجوائے نیچر ٹوڈے. ٹھیک ہے, with or without any resources, because the richest source energy, unbeatable wealth is inside of your brain, like your positive sensory perceptions if they are intact. I'm sincerely praying Dr. Najib Rumi comes here soon, and Vacuum Health and Wellness Resort bana ke that prove kare how this life can be heaven for you, like me and Rumi are in the heavens. Don't get your sensory perceptions being polluted and mitigated. Sensory perceptions आपके जो उनसे है ना, उनको जो उनसे perceive कर रहे हैं, उनको pollute ना करें, mitigate with drugs, greed, creed, hatred and fights, nonsense categories of religion, of being controlled by perpetrators behind the game. Be wise to self-advise, beware and to take well care of yourself. زبردست. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے